विमोहादिनिवारकाभ्यां नमज्जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रिस्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणबाणवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दारिद्र्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां जय श्री श्री श्रीकंठ श्री सदाशिव शिवाचार्य महाराज की जय। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् बम 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 भोले रुद्राय बम 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 भोले उग्राय बम 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 भोले भर्गाय बम 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 भोले बम అలాగే పరమ పూజ్య శివాచార్యులు శ్రీ 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 శివ శాంతలింగ శివాచార్య స్వామీజీ వారికి, అలాగే శ్రీ 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 అభినవ గురుబసవ శివాచార్య స్వామీజీ వారికి, అతిథులకు భక్తులకు బంధుమిత్ర శ్రేయోభిలాషులందరికీ కూడా మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. ಅವಧೂತರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುರುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಉಡಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿವದತ್ತ ಅವಧೂತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ 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 ಸದ್ಗುರು ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧದತ್ತ ಅವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ